Kuk. Kuk. Wuih. Tegur apa yuk? Bukan malah ya. Iya lu Jan, beli kang sawah kok kepengen nganti sanjung sampai seger. Tapi ke anu kayu ki kan mulai boyo. Iya. Ngeluban. Anaknya sing request ngeluban kok kepenak dari ngepet. Terus anak sing request gawe apa? Lemper kan kudu nganggo kelapa iki. Kudu krema ya yuk. Mau pada tukul disemprot. Jeneng kene, berarti jeneng kene. Perkarane. Iya. Oh. Lur kene udah dulure lur. Mana? Kata man kepenak dipenek yuk. Iya, soalnya ki Siji loro, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hati yuk. Anu lemes kang sama Iya, yuk. soalnya urung madang barang. Tapi kepengen minum sing anis-anis seger. Ya kan sudah lebih gudul. Irandela ya. Sebenarnya ya kelapa. Pakai banget semute. Sebenarnya kelapa tuh harus dibersihin juga pohonnya lur. Enggak cuma kalau bara itu. Dibersihin apalagi kalau yang rawan bajing lur. Jadi harus di Awas yuk beduknya kena kabel. yuk. Itu tataran. Awas yuk kena kabel yuk. Yo ora dot. Apa gue kenapa? Siji pak loro. Ini gedungku. Makhluk. Pas mana maning? Ih kelapa yuk. Hah? Wis kelapa Kelapa piye? loro bae lah ya. Ya. Kakek ora enak kemubah. Loro bae lah. Kok dikerok? Kelapa jae. Lho salah. Iki kepriwe kayak gitu lu? Ini. Hah? Tua. Wah, lalu gawe lucu tua. Terus kepriwe iki ya? Gawe apa? Alah cocok bae jajal. Mungkin jajal setting isine kayu ngapa? Nek bisa digawe es ya bisa kena apa ya kena ya didadekna es ora ya rumah sak liyane lah. Kiring. Ya piring ya ora apa-apa malah enak. Biasanya nggak sing tua malah kesanten nek. Ih, Ora piring ora. Kenapa yuk dikipet-kipet bolong apa yuk? mana? Ya ora bolong. Ringet ae guys. Sok gawe men. Tuku es gak dewek, yo gawe es geng. Penurut ih kelolon di plato bae. Banyune ki. Nye. Gerbang. Oh iya tekan enak kuwi yuk. Iya malah Dikerok lagi pas. justru malah misalnya terlalu mudah banget ya olah ke isinya lah. Ih bakul apa softtek? Duit sobek. Oh, Sobek nih. ora, udah apa Miki? Udaku apa Miki ya? Hotek. Udaku softtek. Ih, bos mau lagi terus softtek. Duit sobek. Main entek ngerok. Lur. Awan-awan gawe es kelapa, mesti enak banget. Ki udah degan lur, udah es degan jenengan tapi es kelapa. Nek degan kan dikeruk. Kemeruk degan. Es kelapa tua gitu nih. Iya, es kelapa Batak lah. Bembo. Ya bener lah, es tua pangan baik. Karo gula yuk. Gula kelapa. Iya, gula kelapa ya. Ini kalau zaman dulu, kalau sekarang sih udah enggak lagi ya. Zaman dulu sekali. Di daerah Kampung Laut. Ya guys, kan pernah ya mertamu ke sana tuh ke rumah saudara. Sukilna yo sending-sending yo, Jadi- yo kepengen makan gula kelapa kayak Yuka ginian kok. Makanya nih Yuka lagi cerita. Yuka dulu pertama mertamu ke Kampung Laut disuguhnya apa lul? Pertama tuh disuruh makan gula sama kelapa dulu. Sina apa? Ya embu.
takon. Memang apa ya? Jadi Adat. pertama mlebu meng kampung laut kana kayak pertama ki kudu mangan gula kelapa dhisik. Sebelum makan sing liyane ki kudu mangan Mereka dhisik. pengen nyogemen bejajane gula kelapa. Arep ora, Pak? Pak, mau gula kelapa arep ora? Arep? Arep Mas kabeh lho. Ora. Jalan-jalan mangan gula kelapa iki. Iki gawe es, gawe gula kelapa, Nyumbaran. wis muntang kan. Ya broke be. Unrong. Kan. Kecil kasih makan kerawitan. Rawitan apa? Saling silitan itu cacingnya. Iya, kalau zaman dulu kan pengen marut. Harap Marut keluban. sekali. Oh, cuman kamu mau kerawitan. Kerawit siapa, Yung? Ya dibeli silita udah jadi gatel metu kerawite. Ilangane ora. Yo. Tapi memang ya, Yo ora. ya temenan. Orang ada. Orang ngantur kira sing ngelakoni kerawitan. Ya, Ya kayak gitu Pokok. lur. Nih kayak gini, Lur. Karo gula kelapa. Gemir mami iki. Tapi memang enak sih. Jodoh banget. Nih, Nih, Pak. enak. Sok si Mam. Jajanan makan dulu, Iya, zaman enak. dulu. Nyong yuk. Oh. Tapi juga enak ya. Kalau ini gawe es. Tapi enak banget. Ini kan bersih lah ya, nang belukang. Bersih. Nyong kepengin kok. Ayo gemir. Nah, Boleh tiba. Tunggu 5 menit. oke lur. Ayo gini lur cara makan gula Ya kelapa. betul, Lur. Sebelum dibikin es ya, kita mau makan gula kelapa dulu. Tapi enak. Cocok banget gini ora tua banget. Iya. Orang keras. Ini 5. Enak nih ini enak. Enak. Yang ini benyong ah. Ya enak sama sekarang ya orang enak. Gembok. Turun gimana lagi ya? Kum, mam gula kelapa. Gemian. Enak. Iya, enak. Enak banget. Awan-awan. Butuh sih akan micin bawa kemana gitu orang enak gimana? Iya. Gemian ya. Karena bakul aja yuk gula kelapa ya. Masa? Sampai lah kurang. Kalau sebenarnya ya, tapi gula kelapa pun juga begini, Lur. Dijual. Dijual lagi ya. Enak. Untungnya Tapi kelapanya jangan yang tua. ikan nom. Aduk-aduk, main koleh, main gulane ajur. Baru dicoki es batu. Beta kok pinter kowe doyan. Enak. Nah ini lur, kalau kelapa muda cocok dimakan sama gula kelapa ya cocok. Nah. Dibikin lucu ya cocok. Ya pas. Sing lebih enak maning, gudel maning lur, dibikin kumbu. Ing lombo ora, Lur. Kumbu kacang Enak merah. ya, Lur, deh. Ora bae ora. Enak ya, es enak es. Ayo, Lur, Ayo, ya. cicipi ge. Makan Yuk, wis. kemarin panen kacang merah ya. Iya. Udah ngerebus sama gula merah. Tambah ampas nanti digoreng sama terigu. Ora Ayo. bae. Ayo, Ora. lawan-lawanan yuk. Ora ora doyan kumbu. Es enak. Seger-seger, Lur. Masa panas-panas makannya panas ora cocok, Lur. Panas-panas ngilme es. Ora cocok kumbu, nyong seneng kumbu Es, lur. es, es, es. Ya wis kelapa. gawe loro. Es. Gawe loro. Yang ngono rika mangan kumbune mangan es Ya enak. ora nyong nyekepin es juga. Iya lah, iya ora apa. Biasa, Lur. Ya mam es ya mam kumbu Iya, wis lebih matang. Juga seminggu sak doyan kumbu doyan banget. Ini kok ngelombu. Ya apa itu pembukaan dia mau? Hah? Pembukaan? Ya urung. Dan nasi kepriwe?
Ya mbu gue. Ya oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mandan sore mandan awan lagi tanggung lah ya. Diarani sore ora esuk ora wengi ora. Oke. Sedeng-sedengane lah ya. Selamat sedang-sedang lagi. Iya, selamat sedeng-sedeng lah. Lur nih juga iso bikin es kelapa muda, es kelapa batak. Soalnya diperet, biasanya es degan kelapa muda kan dikerukin nggo sendok kena. Nah, nyatanya iki di sendok ora kena. Dadine dikerok pakai peret. Nah, Lur, kalau Likmar bikin kumbu, Lur. Pas Ya. lagi panen kacang merah, jadi bisa nyoba dibikin kumbu, digawe bubur, dijangan, pokoknya tiap hari lah sampai blenger. Ya. Ora tuku iki. Oh, Neng. Siap minum. Siap minum, Lur. Nyong yo engko tak goreng nake umbu. Siap langko. Senang bagi geng lah ini anak-anak disit. Anak-anak kan biasanya Mangan es dari mangan kumbu. Seger. Senang baiknya. Rebus sama gula sampai empuk seperti ini ya. Terus dicampur dengan ampas kelapa muda seperti ini. Nah, garis dibentuk, engko terus garis digoreng. Gula nih. Ngerebusnya pakai pandan, Lur, tapi maaf ya. Waktu ngerebusnya nggak dibikin video. Iya, soalnya lebihan, Lur. Lebihan di blekotok gue. Anu kaya wis nyoba digawe apa-apa. Iya. Karena akeh jadi orang gue gawe blekotok kabeh. Jadi sebagian gue kumbu. Coba orang mambun gitu mien. Nyari Kak. Goreng. Pak. Ya, matur nuwun. Apa gue? Dia lagi ngicipi. Legi lho. Enak. Nggak karep ya. Rokok kapan nih? Coklat. Ya, ini gini seger banget. Nah, gak bakal gelasnya udah apa-apa. Ya nu es kelapa muda tapi udah muda nu itu tuh diceker. Enak malah seger. Jangan lupa, jangan hilang lupa. Enak. Mau tengokin Likmar, Lur. Likmar coba lagi ngapain ke dapur? Katanya sih lagi goreng itu tuh. Nah tuh. Nanti mau tengah burung. Lagi goyang-goyang. Lah embu lah. Lagi kene. Oh, Emang ngerti. Lur. Tuh. Bangane ora tuku, gue ngepol. Tuh. Terus digoreng. Treng. Ini gede banget ya, Dok. Apa kok? Bentuknya ora apa-apa sedingae. Nah tuh, Ora kaya nyekel lari guling kamera. nanu iku kan ora bisa. Wis iki apane di internet ngabang ya. Ditenet. Emangnya apa? Lur, anu gue mateng kumbune tapi ireng, rupane ireng kayak gue. Iya, anaknya Tapi nyongret doyan. jere sapor percaya. Yuk kayak kayak ora belannya ora kandel ya. Ya guling luar kabeh lah, nyongret doyan lah. Nyon iki gawe, nyon iki ngomong nyongret doyan. Nyong esen ndi yuk? Esen lah enteng. Ya mau nyong dibagi es Lur. Ya nyasik ya. Ya barengan. Cocok banget ya. Iya, enak banget, Lur. Kumbune anget ge, Lur. Juga kan ora doyan kumbu, Lur. Ora percaya. Kumbung ora Ora belan. doyan kumbu, Lur lah. Nyelanggup sampean bae, Lur lah. Ora percaya. Ora doyan. Kumbung Ini lho ora doyan. kumbu lah. Ora percaya lah orang ngandel. Bener ora doyan ku ngerti mar kayak gue. Nang sih? Ya embu. Ora percaya orang ngandel. Anu gure ngepol. Ya ora ngandel. Canda, Lur. Juga siapa sing ora doyan ya? Kabeh panganan doyan sing penting enak, sing halal. Buka tengah yuk kayak apa penonton pengen ngerti. Oh, panas. Buka. Sing Panas ngisor, banget. sing ngisor. Lur tangan. Rupanya ya bukan ireng ya, tapi bukan ireng keseng, tapi memang ini kan kacang merah kan abang ya. Gue Lur gue. Gue garing tengah ya yuk. Oke, Jan, nyong ora doyan sayange kira. Ya ora percaya nyong. Nyong ora doyan lagi. Nyong ora doyan nya panganan nggih. Lan, arep ora? Nggih. Ora lah kaya panganane jajan lah. Nggih. Jan. Ya lu lah, nggo sampean bae lu lah, yo kaya ora doyan temenan. Ora percaya nyong. Ora ding.
grewen lur. Biasa juga kan suka bercanda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo lur, siapa yang mau merapat? Gurih banget. Misalnya punya kacang merah boleh dibikin kumbu seperti ini, direbus sampai empuk. Terus kalau mau bikin ya lur dikasih kelapa muda terus dicampurin terigu sedikit biar nggak buyar. Dikasih tepung. Ya, dikasih tepung sedikit biar nggak buyar. Ini kan buyar tapi nggak apa-apa Iki dikasih tepung. tapi ini buyar-buyar tapi malah jadi tambah kutel jadi garing lu jerone agak. Panas. Panas keluar dunia mana eman ya. Nyong senangnya garing iki. Ngerti ya? Ya betulan. Kelapa niki lho, Lur. Kelapa sing nom kayak mau ya sing habis nggo gawe es. Es kelapa dicampurnya enak banget. Kremes-kremes. Enak kan? Carane wong sing artis sing temenan ya keranci ya. Caranya kemremes. Kemruyuk. Gurih ya? Gurih buket. Enak. Enak banget. Minumnya es kelapa. Ini lur. Kita cocok banget. Pulang dari sawah, bikin bis kelapa, es kelapa tua, terus dibikin kumbu, bahannya di kacang merah, bener-bener enaknya pol. Pas banget, cocok banget, ngutel banget, enak temenan. Nek orang percaya boleh gawe. Gurih. Terima kasih yang udah mengikuti video kami lah ya. Gak usah likmar, gak isem ya, bukan mau bosen ya. Video kami kan nyongkol Rika ya. Kami kan berarti bersama. Mohon maaf jika ada tutur kata kami yang kurang sopan. Jangan lupa tonton terus, dukung terus. Kali ini kontennya nggak ke hutan, nggak ke ladang ya. Lagi istirahat. Ya nggak istirahat, kami dari sawah, cuman nggak kalau di konten terus itu nggak. Blenger. Bukannya blenger. Likemar sama juga suka beda rumah lah ya, jadi Likemar Orang mesti bisa bersama-sama terus. Ya kalau rumahnya sih berdekatan lur. Rumah juga di sini, di sana, Likemar di sini. Paling jarak beberapa meter. Jangan lupa senyum. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.